Maria Mwanganema, Wanema Maria Mwanganema, Wanema Maria Mwanganema. Maria Mwanganema, Wanema 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 Maria Mwanganema. La grotte mariale Marie qui défait les nœuds du quartier Kalebouka dans la commune annexe à Lubumbashi a abrité le dimanche 8 mars 2020 la retraite mensuelle de la CDAC. Le tout a commencé par la récitation du chapelet suivi d'un moment intense de prière. Maria mtakatifu mama wa Mungu, nituombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina. Bikira mwema, umwange neema yako Maria. Neema ya matunzo, neema ya matoa, umwange neema yako Maria. Le président général de la CDAC, Ami Venance Ngouège, prenant la parole, a d'abord remercié l'honorable Mokoso pour la disponibilité de cet espace dédié à la Vierge Marie qui a accueilli cette activité. Nampigia aksanti kwanza mbele mafundisho mi honorable naye pia tunafanya naye miaka 10 katika kundi ya CDAC. Pia anatumika sasa pamoja na mkomite pamoja na banami procureur general pale wanatumika pamoja. Mafiko wapenzi, kama tunafika hapa vile ami François anatuambia mafundisho yote ya munene iko katika kitabu Nilitosha ya 3. Kushughulika kwa ajili ya jirani zetu, les soucis des autres. Kushughulika kwa ajili ya jirani wetu, kuangaikia jirani wetu, kuangaikia maskini, njo karisme yetu. Kwa ile nilisema nilieleve CDAC ni nini, sikuisemake ya 10 ans. Niliambia akani vice president na mesika nilisemaka avant 10 ans kamisha kufa. Le 11 2008 wakati niliona onyo, Mungu alisema hivi, sikumwona yeye, niliona onyo, niliona mwangaza, nilisikia sauti inasema hivi, utatosha mkristo katolika kundi ya marafiki, groupe des amis, juu ya nini? Bantu ba mingi mena kufa ba innocent juu ya damu ya famille. Noshewambie bantu waseme juu ya damu ya famille. Ubambie baba yue ami. Amini kusema unatoka mudamu ya famille yako, unawakia mfamili yako, medamu yako haina famille. Batoto ba mingi mina kumbuka katika ile siku ile 11
alionyesha papier hygienique, asema ba mingi madiplome yabo malisansi yabo ni papier hygienique. Na wewe unaweza kuja hapa au hujapata kazi tangu ulipata diplome, sasa una papier hygienique kwa ajili ya damu ya familia yako. Ndio alisema kama mtu anakuwa CDAC anakuwa ami, damu yake inakuwa damu ya Yesu. Kuya ami haina mchezo, ni damu ya Yesu. Tunaifuata katika kitabu cha Genese 34 verset 12. Ni Jacob na ndugu yake bote walikuwa bajimo. Ndugu yake asema mwa Jacob. Jacob anasema Mungu wangu, sipende ndugu yangu nyanguke mikono ya ndugu yangu, sipende kufa mikono ya ndugu yangu. Na kama unakuwa msede ya rafiki yangu na kuhakikisha siku ya leo mbele mama Maria pa kusema ulosha kuwe ni matata sana. Kama unakuwa mkundi ya CDAC utasema sawa Paulo, ce n'est pas moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ndio fumbo kubwa ya kundi ya CDAC. Kama unakuwa mCDAC haina tena wewe unaishi, ni Yesu unaishi ndani mangu, ndani mwako. Tunaona bia mingi, tunaombaga na mwe. Unaona mtu mwingine mfu anamtoka. Mtu ataanza kulia estoma. Haina estoma, ni ndugu yake sasa mwikala, anasema ni damu yangu. Mnaonaka baveve kama bwana anamkufa, bana mnyang'anya mpango, bana mnyang'anya nyumba, aseme ni bitu ya damu yangu. Kama unakuwa ami, toka mudamu ile. Toka mudamu ya familia. Magonjwa ile unakufa na siku yote. Magonjwa sipo kuishaka, inatoka mfamii. Na mafamii ingine wanaweza kusema malaria ya meno ni malaria ya ndugu wangu anakufa. Na ba médecin basha kujuaka. Ba médecin beo unasema hivi kama anaanza kukuuliza aseme mfamii yenu nani anatesoka na malaria. Mwisho ushikiaka. Problem ni karaka nini ya damu. Problem ni ya damu. Na batu sasa mimi mangu akufanya na roho. Babangu akufanya na roho. Na mimi babangu akufanya na mikulu. Na mimi nitakufa na mikulu. Ni bia bongo. Ndio maana Mungu alimwambia Abraham katika Genese 18, toka mfamilia yako. Kwa sababu Mungu alijua familia ya Abraham ni familia baloji. Babake alikuwa mloji. Ya Abraham huyu baba yetu, ule anatunganisha imani yetu alikuwa mloji. Mungu anamwambia toka hamo, njoo nikupatie taifa, nikufanyishe vitu bunene. Abraham anacha nchi yake anatoka. Na wewe ushakuwa Mkristo Katolika na ushakuwa ami. Kama unakuwa ami, toka mwile damu. Ile damu inabloke maisha yako. Ile damu unashindwa kuprogrese juu ya damu ya familia yako. Lisha familia yako. Ubauzie manyumba lakini basheze damu yako. Aina wewe unaishi sasa wa Paulo ni Yesu eko naishi ndani mwako. Amini nani? Bintu ya Mungu ni bia Mungu. Nous en français nous disons les choses cachées sont les choses de Dieu. C'est en Genèse 22. Mais le Christ lui quand il est venu, il a dit en Jean 15, vous êtes mes amis. Je vais vous révéler les choses cachées de Dieu. Mungu bitu ya Mungu anasema bintu bia mingi wewe unaona paka yua leo na mvula. Bia mingi binapita mjournée wao biyue. Au jue sa accident akufikia, au jue sa magumu itakufikia. Juu ni siri ya Mungu. Mais kama unakuwa ami, unapasha kuvumbula siri ya Mungu. Kama unakuwa ami, unaweza kuona siri ya Mungu. Ndio vile Yesu alisema, mwemu barafiki yangu, amutakuya tena madui. Mwemu barafiki yangu, amutaishi tena batumwa. Anataka kusema amutaishi tena batumwa bulofa. Kama uko rafiki wa Yesu, unakuwa na biote. Kama una rafiki unakuwa rafiki wa Yesu, utapata ndoa. Kama unakuwa rafiki wa Yesu, utapata promotion. Na kama unaona pastor anaponesha mtu afanye miujiza, yeye sio pastor, ni rafiki wa Yesu. Kama rafiki wa Yesu bia bongo, mtu aweze kufanya miujiza kama hana rafiki wa Yesu. Njoo maana alisema mweye mutajua secret yote ya kumbinguni. Après l'exposition du thème intitulé Les soucis des autres,
Quelques questions ont été relevées dans l'Assemblée. Ya kwanza mimi Marcelin anauliza kama kutembelea batu bengine haina kufungula mlango, afya kusema mlango sasa inataka kuleta buloji. Kutembelea mtu mwingine haina kujikrema problem. Fome kufikia mpango yako, juu mambo shikufuate. Mambo ya mtu marikimia mpori menyoka alimulumishaka. Alikimbia mambo menyoka anamulumisha mpori. Akimbia siku mpori mumubani rudia mbantu. Kuyua mtu aina mubaya. Bantu abasepa wende kunyumba ya mtu, hapana. Unaweza kujiinteresa hata watu wanakuwa kucheza. Siku ni wananokia mwenzako, hata siku chiki pa siku moja atechika. Pasko umwevre ya nini? Ya Mungu. Kujua mwenzako, zamani baba yetu mamikini, kama nalima miinji inatoka ifua pachevu zake na mwinji akuli. Bana wanachoma makala, bana mapendo sana. Bataweka bibiri pakoya mabulongo ile, shuku makala itatoka neta benza bana kuna lutuku pamoja na Mungu pamoja. Bana kwa mapendo. Pour clôturer cet exercice spirituel, une messe d'action de grâce a été dite par M. l'abbé Benedicto. Tunafika hapa ili tuzulie kuibada yetu takatifu ya misa. Na leo siku ya Mungu ni siku ya Mungu ya pili ya Kwadragesima. Kwadragesima tunajua tunatayarisha masiku 40 sala, mafungo na kusaidia maskini ili tuwe tayari kwa Pasaka na karibia. Na walituonyesha siku ya 3 ya majifu ya kuwa kila mtu achukue mpango fulani umsaidie. Na wakati unachukua mpango fulani ya kumsaidia, shetani iko pembeni na kando kando yako ili kuharibisha matayarisho yako. Shetani haina mtu wa mbali, shetani haina mtu mwingine, shetani c'est ton ami. Shetani saa zingine ni bibi kwa nyumba, ni baba, hata mtoto fulani, jirani fulani, ndugu fulani. Na tulisema huyo shida, nguvu yetu ni sala. Kama vile juma napita Mathayo 4:1-11, Yesu alipata majaribu, nguvu yake ni sala. Tunasema kuwa leo ni siku ya Mungu ya pili ya Kwadragesima. Ni wakati wa kufanya hesabu kidogo ya kiroho, kuangalia namna gani tuliishi. Eske tuko tayari? Tuko waaminifu kuma mipango tulichukua? Kama tuna waaminifu, tufanye nguvu kwa kuwa Pasaka imekaribia. Leo asubuhi tutasikia wito wa Abraham. Somo ya kwanza, Mungu atamwita ache jamaa, ache nyumba na ende nafasi atamonyesha. Somo ya kwanza, fundisho ni imani, kitumaini, confiance ya Ibrahimu kwa Mungu wake. Kwanza kuangalia tutafaa. Endeleshe? Somo ya kwanza, fundisho ni confiance, imani ya Ibrahimu kwa Mungu wake, Muumba wake, anamwendea bila kusita. Na katika somo la Injili, Yesu anachukua Yakobo, Yohane ili na Petro ili wawe washahidi wa kugeuka sura kwake. Iko na watayarisha siku ya mateso, wasishangae, waipokee na imani mkubwa sana. Na katika somo ya pili, Paulo mtakatifu anasema hivi kwa Timotheo ya kuwa utapata magumu mkazi ya Mungu, nguvu ni kwa Mungu, kwa kuwa wito wako ni wito takatifu na wa bei mkubwa sana. Ndio maana utapata majaribu, lakini Mungu hatakuachilia. Hapa tunafika ni kama vile Musa kumlima wa Sinai. Musa kumlima wa Sinai alivua viatu vyake
alitambua udogo wake na ukubwa wa Mungu. Ndio maana na sisi mbele ya kuendelesha tuvue viatu vyetu, alama ya kuomba huruma kwa Mungu mzima na mtakatifu. La liturgie de ces jours nous amène sur le mont Tabor où Jésus est transfiguré en présence de ses 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et Pierre est surpris, Pierre est content. Il dit, il fait beau vivre ici, que je construise 3 tentes pour le maître et pour les 2 autres ses interlocuteurs. C'est la joie. Ça veut dire quoi? Vivre à côté du Christ, c'est une joie immense. J'ai dit aujourd'hui ce matin à l'église, je dis ceci, watoto, les enfants souvent wanapata bazazi haya. Unaweza kwenda na mtoto wako kadogo hivi kwa mtu fulani, kutembea, banaita chakula, mesa kurudia na twendeni kana baja pa chakula. Kana za chakula. Kana kuria machozi. Twende wewe na kwetu bibako. Chez vous il y en a pas. Les enfants, moi mzazi tuka le kaya kale nasikia tuaya. La même chose avec Pierre, il dit il faut beau vivre. J'ai dit ce matin à ceux qui me suivaient que chaque maman, comme aussi aujourd'hui à notre mont Sinaï ici, que chaque maman, chaque papa, chaque ami mette ces paroles de Pierre dans sa bouche. Ça veut dire quoi? Que tu dises voilà, chez moi il fait bon vivre. Quand je suis à côté de ma femme, quand je suis à côté de mon mari, je suis content. Juste après, un repas copieux a été offert à tous les membres dans un climat fraternel et convivial. À titre de rappel, la grotte mariale Marie qui défait les nœuds, située au quartier Kalibuka, est une œuvre rendue possible par l'honorable Mukoso. Tulifanya madeto mbalimbali tujiambuge munjia ukomalisha ile safari yetu vers le domaine. Sasa vile watoto wa Israeli waliweza kutembea mbalimbali sisi. Donc tuna matumaini kama Mungu atatujalia neema mbalimbali na kupata ile nguvu tupate kuendelea vyema mshimima yetu ya kare. Tunapia tena vile aksanti kwa ami president, kwa reverend abbé kwa mafundisho yapo, inatukamilisha vile tupatia nguvu kwa kuendelea vyema munjia ya karem. Maangazano ya tulipata ya kuweza kujitolea kufanya sala na kujitolea vile munjia ya partage kati yetu kwa kuendelesha kundi yetu vizuri, partage vis-à-vis ya voisin yetu, kuwa attentif davantage hasa wakati wa karem. Donc ni ile tuko nao machache kwa kuwa wanasema tuko wanatufata. Hii yote tunafanya iko nafuatiliwa mahali mbalimbali, fasi yote iko hapo tupata. Tuko na television yetu, tuko sasa na radio. Tout ce qu'on fait à ce moment-ci, c'est suivi à travers le monde. C'est pourquoi je voudrais une fois de plus dire merci au président qui a permis que je puisse prendre la parole devant les autres amis. Notre mot, c'est un mot de remerciement pour d'abord pour l'ami honorable qui nous a permis de nous réunir en Séville. Comme les enfants d'Israël, à travers le désert, nous sommes perdus, finalement nous sommes arrivés. Avec cette célébration eucharistique, cette homélie très encourageante du révérend abbé, avec l'enseignement combien riche du président, je reste convaincu que nous avons été réconfortés, raffermis dans l'engagement, dans notre chemin, dans notre route de carême. Donc il ne reste plus qu'à vous souhaiter à maintenir le cap. Donc toujours la prière, c'est l'engagement au Christ, l'engagement à travers notre charisme,
toujours attentif, être attentif aux autres. Donc à travers ce match de carême, être attentif et assurer l'esprit de partage. De cette manière, nous allons devoir donc tirer toutes les grâces à travers la veillée pascale qui nous attend dans quelques jours.